नावल ख्वाब सराब। राइटर समरा बुखारी। ए देखना तो भाभी कैसी लग रही हूँ मैं इस सूट में। सरवत ने बड़ी अदा से रुकैया के सामने खड़े होकर यह सवाल किया था। बच्चों को नाश्ता करवाने में मगन। रुकैया ने जरा की जरा निगाह की मगर वो निगाह फिर जल्दी पलट ना सकी। अरे सरवत, इतना खूबसूरत ऐसा कीमती सूट कब खरीदा ये तुमने? मुझे दिखाया तक नहीं। भाभी रुकैया ने ये तो देखा ही नहीं वो पहनकर कैसी लग रही है। बस निगाह कपड़े की खूबसूरती पर जमकर रह गई थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसकी लाई चीजों पर भाभी की निगाह ऐसे ही जम जाया करती थी। सरवत को पूरा यकीन था, अंदर ही अंदर उसके ठाट बाट देखकर भाभी जल बुनकर कबाब हो जाती हैं। और दूसरों को जलाने में सरवत को बड़ा मजा आता था। फुप्पो, कभी मेरे लिए भी कुछ ले आया करो। 14-15 साल से जीला बसूरी। चल चल स्कूल का रास्ता पकड़। ये उम्र है तेरी फैशन करने की? सरवत ने अपने मखसूस अंदाज में डांट दिया और नाश्ता करने वहीं बैठ गई। यही तो उम्र होती है। सजीला भी आकर उसी की भतीजी थी, चुप नहीं रह सकती थी। और भाभी भी कैसे सुनकर अनजान बन गई। जरा नहीं डांटा सजीला को। मारे गुस्से के सरबत का सांवला रंग जामनी सा हो गया। लेकिन इस वक्त कुछ कहने का मतलब ये था कि वाकई वो बूढ़ी घोड़ी है, जब्त करना पड़ा। रुकैया से बोली, इसे कुछ अकल की बातें सिखाएं। अब इसे फैशनों में पड़ गई तो फिर किसी जोगी नहीं रहेगी। रुकैया ने यह भी सुनी अनसुनी कर दी और छोटे लड़के से बोली, देख, तेरी दादी अगर जाग गई है तो नाश्ता लेकर जाऊं। सजीला नाश्ता कर चुकी थी। साफ सुथरा स्कूल यूनिफॉर्म, सलीके से बनाए बाल, बचपन से दामन छुड़ाता जवानी की जानिब लपकता उसका सरापा। सरबत को भतीजी से खासा हसद महसूस हुआ। डिपट कर बोली, दुपट्टा तो जरा फैला कर ले लिया करो, जरा भी हया नहीं है तुम में। सजीला खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गई। मोहल्ले की 2-3 लड़कियां उसके साथ स्कूल जाया करती थी। लेकिन फिर यूं होने लगा कि लड़कियां बुलाने आती तो सजीला की तैयारी ही मुकम्मल ना होती। वो कह देती, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। वापसी पर भी अक्सर वो स्कूल में बैठकर ही होमवर्क करने लगती और मोहल्ले की लड़कियां चली जाती। घर में कौन था जो इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता? दादी, जिसे बहू की निगरानी से फुर्सत नहीं थी। बहू यानी सजीला की माँ, काम धंधों में उलझी मुआशरे की बेबस औरत, जिसे कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं थी। सजीला की फुप्पो सरवत तो खुद बड़ी मसरूफ हस्ती थी। एक खैराती अस्पताल में मरीजों की पर्ची बनाती थी, लेकिन खुद को लेडी डॉक्टर से कम नहीं समझती थी। सजने संवरने हल्का फुल्का रोमांस लड़ाने में जवानी से माहिर थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी हार सिंगार का शौक बढ़ता ही जा रहा था। सजीला नाश्ते के नाम पर दौड़ने वाले लेकर निकल खड़ी हुई थी। गुंजान आबादी का तंग गलियों वाला ये मोहल्ला और उसके इख्तिताम पर खासा बड़ा पुररौनक बाजार। फिर रोड क्रॉस करो तो उसका गवर्नमेंट स्कूल था। बाजार के आगाज पर मिठाई वालों, फल और सब्जी, गोश्त वालों की दुकानें थीं। मिठाई की दुकान पर सुबह के वक्त गर्मा गर्म पूरियां तली जाती थीं। सजीला ने रुककर बैग की जेब से 100 का नोट निकाला, हलवा पूरी खरीदकर लंच बॉक्स में रखा और चल पड़ी। आगे का बाजार, जहां कपड़े की दूसरी दुकानें थीं, वो अभी बंद थी। ज्वेलरी की छोटी सी शॉप पर वो रुकी, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। वो सजीला आ गई। उसकी दोस्तों का ग्रुप गेट के करीब ही उसके इंतजार में खड़ा था। देखते ही सब उसकी जानिब लपकी। आज लंच में क्या लाई हो सजीला? वो शायद सजीला से ज्यादा लंच की मुंतजर थी। हलवा पूरी। बस दुआ करो शुरू का कोई पीरियड फ्री मिल जाए, गरम गरम खा लें। तो फिर खुशखबरी सुनो, पहले 2 पीरियड फ्री हैं, मिस गजाला नहीं आई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आज मैंने मैथ का काम भी नहीं किया था। लड़कियां खुशी खुशी क्लास की जानिब चल दी। सरकारी स्कूल था, कौन पूछने वाला था। टीचर नहीं आई तो लड़कियां क्लास में बैठने की बजाय बाहर ग्राउंड में आ गईं। सजीला, तेरे बैग में इतने पैसे देखकर तेरी अम्मा पूछती नहीं है? बीना ने हलवा पूरी से लुत्फानंदोज होते हुए सवाल किया। लो, मेरी अम्मा को इतनी फुर्सत कहाँ कि मेरा बैग चेक करती फिरे। तुम मेरी फिक्र में दुबली ना हो। जल्दी जल्दी खाओ, फिर कैंटीन चलते हैं। तौबा घर से भी नाश्ता करके आए थे, फिर ये हलवा पूरी। तुम कैंटीन का प्रोग्राम ब्रेक पर उठा लो। मोटी सितारा ने मशवरा दिया। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? नुजत पूछने लगी। 200 मारे थे कल मैंने, फखरिया बताया। चलो फिर आज ब्रेक टाइम में कोक और समोसे उड़ाएंगे। क्या ख्याल है किसी रोज स्कूल की चार दीवारी से बाहर ना निकले? सजीला को आजकल कुछ ज्यादा ही आइडियाज सूझ रहे थे। हाय, नहीं मरवाएगी हमें? वो इस्लामियात की टीचर जो है ना, 4 आंखें हैं उसकी और जहन बड़ा ही दकियानुसी है। फौरन एक्शन लेगी, माओ को स्कूल बुलवा लेगी। चलो फिर ऐसा करते हैं, किसी रोज स्कूल आते ही नहीं, घर से यहाँ तक आकर फिर कहीं निकल जाते हैं।
बैग उठाकर कहाँ मारे मारे फिरेंगे? मोटी सितारा मजाज की बड़ी नाजुक थी। किताबें नहीं लाएंगे, खाली बैग उठाना कौन सा मुश्किल काम है? सजीला ने उसका हल भी निकाल लिया। बाहर सैर सपाटे के लिए पैसे ज्यादा होने चाहिए। ये 200-400 से काम नहीं चलेगा। नुजत के कहने पर बाकी भी जोरों शोर से सर हिलाने लगी तो सजीला सोच में पड़ गई। मांग तो मैं लूं, पर वो है बड़ा कमीना। तेरा क्या बिगड़ता है? वो सब खाना खाने लगी। अच्छा है भाई, मेरा खानदान भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। दोस्ती अपनी जगह पर, इसका ये मतलब नहीं है पैसे के चक्कर में मैं सब भुला दूं। दिल ही दिल में उनकी बात से मुत्तफिक हो जाने के बावजूद बज़ाहिर वो खफा होकर कह रही थी, तो ठीक है, फिर ये सैर वैर का प्रोग्राम छोड़ दो। बीना ने शाने उचकाए और अपनी मोटी नाक भी सिकोड़ी। अच्छा कुछ करती हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोली। तो सहेलियां एक दूसरे को देखकर मानी के अंदाज में मुस्कुरा दी। छुट्टी हुई तो सजीला फिर बहाना बनाकर रुक गई। उसके मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठी होकर ग्रुप की सूरत में चली गई। तब उसने बैग से मेकअप मिरर निकाला, चेहरे का जायजा लिया, लिपस्टिक लगाई, पलकों को मस्कारे से सजाया और चेहरे पर हल्का सा पफ करने के बाद वो पूरी तरह तैयार थी। चादर में चेहरा अच्छी तरह छुपाकर वो स्कूल का गेट क्रॉस कर गई। अल्लाह करे इस वक्त दुकान पर कोई भी ग्राहक ना हो, मैं आराम से अपनी बात कर सकूं। यही सोचती वो बाजार से गुजरती उसकी दुकान तक आ गई। दोपहर का वक्त था। सजीला की तमन्ना पूरी हुई। वो अकेला बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था। उसे देखा तो खिल उठा। आओ जान, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गोल फ्रेम वाली ऐनक नाक की फुंक से उठाकर गोल गोल आंखों पर सेट की। हाय सच्ची, बड़ी थक गई आज तो। गहरी सांस लेकर वो स्टूल पर बैठ गई। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? बर्गर, समोसे, दही बड़े या फ्रूट चाट? ओहो, इनमें से कुछ नहीं। आज तो बिरयानी खाने को जी चाह रहा है। अरे वाह, मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी सुबह से बिरयानी खाने को जी चाह रहा है। अभी लेकर आता हूँ, साथ में कोक भी ले आना। अगली फरमाइश झाड़ी वो मुस्कुराता हुआ करीब आया। उसके गाल पर जोर की चुटकी भरी और चला गया। वो गाल सहलाती रह गई। कुछ ही देर बाद यहीं करीबी होटल से बिरयानी की प्लेट और कोक लेकर चला आया। सिर्फ एक प्लेट और एक ही कोक। उसने मुंह बनाया। तुम्हारे साथ एक प्लेट में खाने और एक बोतल से पीने का अपना ही मजा है। और सजीला को उबकाई सी आ गई। उसके पीले पीले दांत जो वैसे ही कराहियत अमेज लगते, और वो था के साथ खाने पर मुसर था। चलो ना पीछे स्टोर में चलो, यहाँ कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे स्टोर में, कितनी घुटन होती है वहां। उसे वाकई दुकान के पीछे बने उस स्टोर में जाते डर लगता था कि वहां जाकर हबीब की जिसारतें बढ़ने लगती थी। और वहीं पर उसने अपने मोबाइल पर सजीला की तस्वीरें यूं उतारी थीं। हबीब कोई नौजवान लड़का नहीं था। उम्र होगी कोई 35-40 के करीब, शक्लो सूरत भी बिल्कुल आम सी थी। और सजीला को उसके इश्क में थोड़ा ही गिरफ्तार हुई थी। वो तो एक रोज जरूरत की कुछ चीजें खरीदने मोहल्ले की एक भाभी के साथ आई थी। हबीब की चर्ब जुबानी ने दोनों को हंसने और दो बदू जवाब देने पर मजबूर कर दिया। और हबीब ने सजीला की चीजों में कुछ फालतू चीजें भी रख दी, जिन्हें अगले रोज स्कूल जाते हुए वो वापस करने आई। तो उसने लेने से इनकार कर दिया। अच्छी खासी महंगी और बेहद खूबसूरत ज्वेलरी थी। सजीला ने जब अपने सामान में ये चीजें देखी थी तब से नीयत खराब हो गई थी। दिल पर पत्थर रखकर वापस करने आई थी। उसने जो रख लेने की ऑफर की तो वो ठुकरा नहीं सकी, मगर बोली, देखें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की जब ये ज्वेलरी पहनेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बस एक दरख्वास्त है, मेरी दुकान पर आते जाते रहना। और आम सी सूरत वाली सजीला ने मुस्कुराकर हामी भर ली। और फिर तो ये सिलसिला चल निकला। शुरू के 1-2 माह में तो सजीला उसकी शराफत की कायल हो गई। और उसे ऐसा ही लगा हबीब उसके हुस्न से मुतासिर हुआ है। घर में बेचारे की होगी ना मोटी भैंस। चलो अगर मुझसे मिलकर उसका दिल खुश होता है तो मेरा क्या जाता है, बल्कि फायदा ही फायदा। इतने मजे के बर्गर, सैंडविचेस, चाट, समोसे और आइसक्रीम खाने को मिलती ही कहाँ हैं। ज्वेलरी और मेकअप का सामान अलग से। और ये सरबत फुप्पो अपने को बड़ी तोपशा समझती हैं। शो मारती हैं, मेरे पास ये भी है वो भी। आज ये खाया तो कल वो खाया। उसे क्या पता मजा करना किसे कहते हैं। ऐश तो मेरे हैं। मगर 2 माह बाद ही हबीब की शराफत का नकाब खिसकने लगा। वो अच्छा खासा घबराई, लेकिन हबीब ने उससे कहा, यही जिंदगी है, घर से स्कूल और स्कूल से घर, फीके सीठे माँ के बनाए बदमजा खाने, सस्ते से कपड़े और घर भर की झिड़कियां। क्या तुम्हें इसी उम्र में गंवाना अच्छा लगता है? अब जमाना बदल चुका है। लड़कियां भी अब पर्दे की बोबो नहीं रही। ये सब तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, इन्हें हासिल करना तुम्हारा हक है। दकियानुसी ख्यालात से बाहर निकलो और सोचो भला इसमें नुकसान ही क्या है। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता कायल करता चला गया। ये उसकी बातों का असर था
کہ سجیلا نے اس کی ہلکی پھلکی گستاخیوں پر بدکنا چھوڑ دیا اور وہ اکثر اس کی دکان پر آنے لگی۔ ہاں، اسٹور میں جاتے ہوئے اسے خوف آتا تھا۔ بس ایک بار جب اس نے تصویر اتاری تھی وہ فوراً ہی باہر آ گئی تھی، حالانکہ حبیب خفا بھی ہوا تھا اس بے اعتباری پر، لیکن اس نے کہہ دیا، وہاں کے اندھیرے اور کاٹ کباڑ سے جی گھبراتا ہے میرا۔ کچھ پیسے چاہیے تھے مجھے۔ سجیلا اب اکثر فرمائشیں بلا جھجک کرتی تھی۔ کسی روز صبح کو آ جاؤ گھر سے، اسکول کا بہانہ کر کے نکلنا، بستے میں ایک جوڑا رکھ لینا، خوب گھماؤں گا تمہیں، ایسی ایسی جگہ دکھاؤں گا جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں نہ، چلوں گی کسی روز، ابھی تو تھوڑے پیسے دو نا، پتہ ہے میں نے وعدہ کیا ہے اپنی دوستوں سے۔ کیسا وعدہ؟ اس کا ہاتھ میں لے لیا، یہی کہ انہیں ساتھ لے کر کسی اچھی سی جگہ چلوں گی۔ ارے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تم لوگ دن سلیکٹ کر کے مجھے بتا دینا، میں بھی پہنچ جاؤں گا، خوب عیش کراؤں گا تم سب دوستوں کو۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سجیلا کو یہ پروگرام مناسب ہی لگا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اور سنو، اپنی دوستوں کو پہلے سے مت بتانا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ چلو تم کہتے ہو تو نہیں بتاتی، لیکن مجھے یقین ہے وہ برا نہیں مانیں گی، انہیں خود بھی تمہیں دیکھنے تم سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ اصل میں تمہارا ذکر بھی تو بہت کرتی ہوں۔ کیا ضرورت ہے میری باتیں کرنے کی؟ بس تم میرے لیے، میں تمہارے لیے، ہمیں کسی اور سے کیا لینا دینا۔ ہاتھ ابھی تک ہاتھ میں تھا، اب وہ کچھ آگے کو جھکا بھی۔ اسی وقت دکان سے باہر کچھ شور ہوا، شاید کچھ گاہک آ رہے تھے۔ سجیلا پیچھے ہٹ گئی۔ آنے والی 3 خواتین تھیں، وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ سجیلا نے موقع دیکھ کر جلدی جلدی بریانی سے انصاف کیا، پوری بوتل پی اور باہر نکل آئی۔ جب وہ گھر پہنچی، ماں ٹنڈے پکانے کے بعد روٹی پکا رہی تھی۔ میری روٹی مت ڈالنا اماں۔ ارے کیوں، کیا بات ہے؟ صبح بھی ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر کے گئی؟ اسکول میں ایک ٹیچر نے اپنی شادی کی خوشی میں اچھی خاصی دعوت ہی کھلا دی ماں، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج ثروت نے زیادہ ہی دیر کر دی ہے۔ اس نے پریشانی میں ڈوبی دادی کی آواز سنی۔ جواب میں کہا کچھ نہیں، دل میں ضرور سوچا، سب پتا ہے مجھے، وہ تو بچی سمجھتی ہے، اور رات کو مجھے سوتا ہوا سمجھ کر دیر تک موبائل پر ادھر ادھر گپے لگاتی رہتی ہے۔ اور پتہ نہیں یہ ڈاکٹر صفدر کون ہے، جس کا ذکر وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتے ہوئے اکثر کرتی رہتی ہے۔ ویسے جو کوئی بھی ہے ہوگا پاگل ہی، جو پھپھو جیسی پھسپھسی لڑکی، ہوں لڑکی کہاں ہے، پوری عورت ہے، پوری، اور وہ عقل کا اندھا۔ اگر واقعی اس کے عشق میں مبتلا ہے تو جوتے مارنے کے لائق ہے۔ ہائے، ویسے پھپھو قسمت کی کتنی تیز ہے، ملا بھی تو ڈاکٹر، اور ایک میں ہوں وہ طوطے کی ناک والا ملا ہے۔ اگر پھپھو کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دل نہ مچلا ہوتا تو میں کبھی اسے منہ نہ لگاتی۔ پہلے تو میں یقین کر لیتی تھی یہ مہنگی جیولری، یہ میک اپ کا سامان، جوتے کپڑے سب اس کی محنت کی کمائی سے ہیں، مگر اب حبیب کے جنرل اسٹور پر جا کر اور اس سے تحائف لے کر مجھے قیمتوں کا اندازہ ہوا ہے۔ پھپھو بھی یقیناً کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ میرا جی تو چاہتا ہے میں بھی اسے اپنی چیزیں دکھا کر جلاؤں، پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ کپڑے بدل کر بستر پر لیٹی وہ ثروت کے بارے میں سوچتی رہی۔ دادی کی پریشانی ٹھیک تھی کہ چھٹی تو ہو چکی، ثروت ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اور ثروت اس وقت اسپتال میں ہی موجود ڈاکٹر صفدر کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صفدر کے بارے میں اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، اور وجہ اس کی ماں تھی، جو ہر وقت اس کی بڑھتی عمر کا رونا روتی رہتی تھی، اور اسے بھی اب کچھ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صفدر میں کوئی نمایاں خصوصیت بظاہر تو نہیں تھی، عام سی شکل و صورت اور درمیانہ قد بت۔ ہاں، اس کی آواز اور بات کرنے کا سٹائل بڑا اچھا تھا۔ ثروت پہلے متاثر ہوئی، پھر گرویدہ ہوئی اور سوچ لیا، صفدر کو بھی گرویدہ کر کے چھوڑنا ہے۔ میک اپ پہلے سے تیز ہوا، لباس ٹائٹ، اور چال میں جان بوجھ کر ایسی تبدیلی کی گئی جو قابل توجہ ٹھہر سکتی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے ڈاکٹر صفدر کے کمرے کے چکر بھی لگا لیتی، اور آتے جاتے پلکیں اٹھا کر اکثر گفتگو بھی کر لیتی، اور وہ کمبخت تو ہر کسی کے ساتھ میٹھا بولنے کا عادی تھا۔ کئی ماہ تک تو بالکل پتہ ہی نہیں چل سکا وہ اس کے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے۔ پھر ایک روز ثروت نے اسے گھر تک ڈراپ کرنے کی درخواست یہ کہہ کر دی کہ والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وین یا بس پر جاؤں تو ٹائم بہت لگے گا۔ وہ آرام سے ڈراپ کرنے پر بھی تیار ہو گیا تھا، گھر تک نہیں آیا اور ثروت نے اصرار بھی نہیں کیا۔ اگلے روز وہ بے حد شکر گزار ہو رہی تھی، اور یوں لگتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک عظیم انسان تصور کر چکی ہے، اور یہ شکر گزاری بڑھتی ہی چلی گئی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نوازشات کا دائرہ وسیع کرنا پڑا۔ ثروت کو لگتا تھا منزل دور نہیں، یہ گاڑی جس میں بیٹھ کر کبھی وہ کسی اچھی جگہ پر لنچ کرنے تو کبھی شاپنگ کرنے جاتی ہے، بہت جلد اس کی ہو جائے گی۔ وہ خاصی لیٹ گھر پہنچی، لیکن چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے، معمول سے زیادہ فریش لگ رہی تھی، لیکن گھر میں گھستے ہی موڈ خراب ہو گیا۔
کہ اختر یہاں موجود اتنی گرمی میں بھی کالی سیاہ چائے بنوا کر مزے لے لے کر پی رہا تھا۔ ایک تو اس منحوس نے یہ چوکھٹ نہیں چھوڑنی۔ اتنا برا لگا اس کا آنا کہ اس غصے میں سامنے بیٹھی اماں کو سلام بھی نہیں کیا۔ اے سروت، کیا ہو گیا؟ آج تو بہت ہی دیر کر دی تم نے۔ میں اور اختر پریشان ہو رہے تھے۔ یہ اختر کہہ رہا تھا کہ اب میں خود ہسپتال جا کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ نانا اماں، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ کیا سوچیں گے میرے کولیگ؟ اس کے گھر والوں کو ذرا اعتبار نہیں ہے، اس پر ڈیوٹی کا معاملہ ہے۔ دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی دفتر تو ہے نہیں کہ صبح جب جی چاہا منہ اٹھا کر چلے گئے، گھر واپس آ گئے۔ پھر بھی پتر، پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ آج تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ ملک کے حالات بھی تو ایسے ہیں، ڈر ہی لگتا ہے بچوں کو گھر سے باہر بھیج کر۔ کیسی ہو سروت؟ اختر نے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھاتے ہوئے دانت نکالے۔ سروت ہمیشہ ٹھیک ہی رہی ہے، ابرو چڑھا کر ایک شان سے فرمایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھکی ہوئی آئی ہے بیچاری، بڑی محنت کرتی ہے۔ اماں پیچھے اپنے بھانجے اختر کو بتا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی اس نے سننے کی زحمت نہیں کی۔ کمرے میں آئی تو بچے بھتیجے سو رہے تھے۔ وہ اپنے اور سجیلا کے مشترکہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہاتھ میں پکڑے شاپر سے چیزیں نکال کر دوبارہ سے دیکھنے لگی۔ اسے پتہ نہیں چلا آنکھوں پر بازو رکھ کر سجیلا سو نہیں رہی بلکہ پلکوں کی جھری سے اسے جھانک رہی ہے۔ خوبصورت لان کے پرنٹ اور مہنگی کاسمیٹکس۔ اب پھپھو آرام سے انہیں استعمال بھی کر لے گی۔ میں کچھ لے بھی آؤں تو پہن کر جاؤں کہاں؟ سوائے اسکول میں ہونے والے فنکشن کے علاوہ اور تو کہیں ایسا چانس نہیں بنتا۔ ہاں، اب حبیب نے سیر کرانے کا وعدہ کیا ہے تو میں بھی خوب تیاری سے جاؤں گی۔ پھر سروت نے سب کچھ شاپر میں ڈالا، الماری میں رکھا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ سجیلا کا سارا دھیان اسی کی جانب تھا۔ ہاں ابدا، کیسی ہو؟ بے خفا کیوں ہوتی ہو؟ یہی بتانے کو تو فون کیا ہے، لگاؤں گی ایک دو روز میں چکر۔ اچھا اچھا، میری بھی تو سن۔ آج شاپنگ کی ہے اس کے ساتھ، سچی 800 کے لان کے سوٹ لیے ہیں، ایسے ملائم جی چاہتا ہے بس دیکھتی جاؤں۔ آج شام ہی سلوانے کو دے آؤں گی، لنچ بھی اس کے ساتھ کیا، سچی مزہ ہی آ گیا۔ پھر رک کر بات سننے لگی، پھر بولی نہیں نہیں، روز روز کہاں موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب کے جب پروگرام بنا تو تجھے بھی بلا لوں گی، دیکھ لینا، مل لینا اس سے بھی، آخر میں شرما کر کہا گیا۔ ادھر سے پتہ نہیں کیا سوال ہوا جس کا جواب تھا، شادی شدہ ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، پہلی بیوی سے بور ہوا ہے تو میری طرف بڑا ہے نا، امیر آدمی ہے، دو بیویاں افورڈ کر سکتا ہے، الگ گھر کا مطالبہ کروں گی، حق مہر بہت سا لکھواؤں گی۔ اختر دوپہر کو آیا تھا، اب شام سے رات ہونے کو آئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا اماں نے زبردستی روک لیا ہے، اور رقیہ کو بھی پتا تھا۔ سروت کا امیدوار ہے، بس چلتا تو آج ہی سروت کو اس گھر سے اس کے سنگ دفان کر دیتی، بس اسی لیے آؤ بھگت میں لگی تھی، ورنہ وہ بھی کہاں فالتو کام میں ہاتھ ڈالتی تھی۔ اختر صاحب اس قدر پذیرائی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سروت کے گریز اور اس کی بیزاری کو اماں شرم اور سادگی قرار دے رہی تھی، اور جب آنکھوں پر عشق کی پٹی بندی ہو پھر تو محبوب کی ہر ادا ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اختر پتر، اماں کو بھی لے آتا، بڑے دن ہو گئے ملے ہوئے، بڑا یاد آتی ہے مجھے۔ میں تو دفتر سے سیدھا ادھر آ گیا تھا خالہ، خیال تو یہی تھا صرف آپ کو سلام کروں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے محبت بھرے اصرار نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تجھے دیکھ کر دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بالکل اپنا بچہ ہی لگتا ہے تو مجھے۔ ماں کی باتوں پر اس چھوٹے سے صحن میں بیٹھی سروت نے دانت پیسے۔ سامنے رقیہ کچن میں بیٹھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اختر کے لیے اہتمام تھا، پاؤ بھر قیمے میں ڈھیروں آلو ڈال کر ایک سالن ایجاد کیا گیا تھا، ساتھ میں کابلی چنوں کا پلاؤ اور دہی کا رائتا سلاد۔ سلاد بنانے کی ذمہ داری سجیلا کے سر ڈالی گئی تھی، وہ بے دلی سے کھیرے ٹماٹر لے کر بیٹھی ہوئی تھی، بیکار میں ہی الجھی ہوئی۔ مجھے تمہارے ساتھ درزن کی طرف جانا تھا، سروت چھوٹے سے کچن کے دروازے پر آ کر کہہ رہی تھی۔ سارے شہر میں چاہے اکیلے ہی گھوم آتی، مگر اماں کی تاکید تھی محلے میں اکیلے نہیں نکلنا، کسی بچے یا سجیلا کے ساتھ نکلا کرو اور سب اچھی طرح ڈھانپ کر رکھا کرو۔ سو وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ سروت، ابھی صبح تو تم مجھے نیا سوٹ پہن کر دکھا رہی تھی، اب پھر کپڑے سلوانے جا رہی ہو؟ بھابھی رقیہ نے پوچھا۔ ہاں تو بھابھی، نوکری کرتی ہوں، وہاں بوسیدہ حلیے میں نہیں جا سکتی، اور یہ سوٹ جو آج سلوانے کو دینے جا رہی ہوں میری کولیگ نے دیے ہیں، اس کا بھائی دبئی سے آیا ہے، بہت سے کپڑے لایا ہے، انڈین لان ہے، دو جوڑے اس نے مجھے دے دیے ہیں۔ اس جھوٹ پر سجیلا کا جی چاہا بھانڈا پھوڑ دے، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی کہ آخر یہ سروت صرف اس کی پھوپھی ہی نہیں، غائبانہ استاد بھی تھی۔ اس کی دو پھوپھیاں تھیں، ہوش سنبھالتے ہی دادی اور پھوپھیوں کو ماں سے لڑتے جھگڑتے دیکھا،
پہلے ماں دبتی تھی، اب جب کہ بیٹے 12 اور 10 سال کے ہو رہے تھے اور میاں میں بھی ماں اور بہن کے لیے پہلے والی اطاعت نہیں رہی تھی، وہ بھی کھل کر میدان میں آ گئی تھی۔ بڑی والی پھپھی تو بچپن سے اپنے تایا ذات سے منسوب تھی، اس کے سارے ناز نخرے اس کے ساتھ تھے۔ ہاں، یہ چھوٹی سربت کو 17 سال کی ہوتے ہی اپنے لیے ہیرو کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ کیبل گھر میں کیا آیا، پھر تو گویا جذبات کا ایک سیلاب ہی آ گیا۔ اسی سیلاب میں بہہ کر میٹرک کی طالبہ ثروت نے پہلی دوستی محلے کے دھوبی سے کی تھی۔ اسکول آتے جاتے تو کم، ہاں شام کو کسی نہ کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر وہ ضرور اس سے ملتی۔ دھوبی ناظم نے اس کی خاطر پتنگ بازی شروع کر دی۔ شام کو چھت پر چڑھ جاتا، وہ بھی اب گھر بھر کے کپڑے بڑی باقاعدگی سے دھونے لگی تھی اور انہیں سکھانے کے لیے چھت پر جانا تو ضروری تھا۔ سجیلا ان دنوں چھوٹی بھی تھی، اماں، دادی، پھپھی گھر کے چھوٹے موٹے سودے سلف کے لیے اسے دکان تک دوڑائے رکھتی تھی۔ سو ثروت نے اسے چٹھی رسان بنا لیا۔ وہ ثروت کا خط ناظم کو دیتی اور ناظم کی طرف سے جواب لے کر آتی۔ اس عمر تک وہ اردو پڑھنا سیکھ چکی تھی، اکثر وہ خط کھول بھی لیتی اور پڑھ کر کچھ سمجھ پائی کچھ نہیں، لیکن اسے یہ سب اچھا لگتا تھا کہ جب ثروت اسے خط دیتی تو کہتی ناظم سے اپنے لیے 2 روپے لے لینا، پھر خط دیتا، یہ تمہارا انعام ہوگا، اور جب ناظم اسے خط پکڑاتا تب بھی کچھ پیسے اس کے لیے دے دیتا۔ اکثر وہ اس کے ہاتھ ثروت کے لیے چھوٹے موٹے تحائف بھی بھجوا دیتا جسے دیکھ کر اس کا جی للچاتا۔ وہ اکثر ہار، کبھی ٹاپس اپنے پاس رکھ لینے کے بارے میں سوچتی، لیکن ناظم خط میں بھی تو لکھتا تھا کیا بھجوا رہا ہوں، اسی لیے سجیلا کچھ بھی پار نہ کر پاتی۔ ہاں، ایسی ہی چیزیں حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتی۔ پھر ناظم کی شادی اس کی ماں نے کسی اور جگہ طے کر دی۔ ثروت سے زیادہ افسوس سجیلا کو ہوا کہ آمدنی کا ایک ہی آسرا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن صرف 2 ماہ بعد ہی ثروت کو ایک اور مل گیا اور سلسلہ پہلے کی طرح چل نکلا۔ سجیلا 7ویں میں تھی جب ثروت نے یہ اسپتال والی نوکری کر لی، مگر پھر کچھ عرصے بعد اسے بھی حبیب مل گیا تو ساری فکریں جاتی رہیں۔ لیکن ثروت ہمیشہ ہی اس سے آگے رہی۔ جب وہ ناظم سے روپے 2 روپے حاصل کرتی تھی تب بھی پھپھو کو تو کہیں زیادہ ملتا تھا، اور اب جو اس کی زندگی میں آیا تھا تو پھوپھی کی تو شان ہی نرالی تھی۔ اس نے خود اسے موبائل پر کسی سہیلی کو بتاتے سنا تھا، اپنی گاڑی ہے اس کی، بڑی اچھی جگہوں پر لنچ کرواتا ہے اور شاپنگ ان جگہوں سے کرتی ہوں جہاں جانے کا تم صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہو۔ مجھے کوئی اتنا امیر آدمی کیوں نہیں ملتا؟ اسے حسد ہونے لگتا تھا اور حبیب کی عام سی صورت اور بھی مکروہ لگنے لگتی تھی۔ جلد ہی کوئی دوسرا آسرا بن جائے تو میں اس کے منہ پر تھوکوں بھی نہیں۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اور کوئی ملتا بھی نہیں تھا۔ دادی نے ثروت کو آج درجن کے ہاں بھی نہیں جانے دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ثروت کم از کم اختر کی موجودگی میں تو ایک گھریلو لڑکی دکھائی دے، کام میں رقیہ کا ہاتھ بٹائے اور پھر چھوٹی میز لگا کر کھانا چن دے، لیکن ثروت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اندر گھس کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ سجیلا کو ماں کا اچھا خاصا ہاتھ بٹانا پڑا۔ ثروت کی ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ اختر صاحب کو بھی گھر گرہستی سنبھالنے والی سلیقہ مند لڑکی کی خواہش نہیں، ایسی تو ایک چھوڑ 1000 ملتی ہیں، اور ثروت کون سی حور پری ہے جس کے حسن کا فتنہ اسے جکڑے ہوئے ہے۔ وہ معمولی ملازم تھا، گھر میں ماں، 2 کنواری بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ آمدن کم، خرچ زیادہ، اتنی محنت کے باوجود جسم پر ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا۔ کھانے میں پتلی دال اور بدمزہ سی سبزی ملتی تھی۔ اچھے کھانے کو تو وہ ترس گیا تھا۔ کیا کروں، کس طرح آمدن میں اضافہ کروں، لاکھ سوچنے پر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر ماں نے راہ دکھائی، اگر بیوی کمانے والی مل جائے تو بوجھ کم ہو جائے گا۔ واقعی یہ تو سوچا ہی نہیں، ارے کتنا آسان طریقہ ہے زندگی کے رنگ بدلنے کا، مگر ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے؟ کمانے والیوں کے بھی 1000 نخرے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ماں نے مدد کی تھی۔ رشتے کی بہن کی بیٹی ثروت کا ذکر کیا تھا۔ ماں تو جوڑوں کے درد کی وجہ سے زیادہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ اختر کے چکر اکثر لگنے لگے۔ ثروت پہل پہل بس ٹھیک ہی لگی، لیکن اب اس کا لیا دیا مغرور انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اسے کوئی اونچی شے لگتی تھی۔ اگر خالہ کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو کب کا ہمت ہار چکا ہوتا۔ خالہ محبت سے ملتی اور کھانے پر بھی روک لیتی، اور یہاں جو کھانا ملتا تھا وہ اس کے گھر میں پکنے والے کھانے سے کہیں بہتر ہوتا تھا، تو اختر کو یہاں آ کر بہت اچھا لگتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ رخصت ہوا۔ ثروت اس وقت تک اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سجیلا ادھر آئی تو اسے موبائل پر کسی سے باتیں کرتے پایا۔ سجیلا کو دیکھ کر اس نے موبائل آف کر دیا اور بولی، کل تمہاری چھٹی ہے نا، میرے ساتھ چلنا درجن کی طرف۔ پھپھو اتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس، ان میں سے ایک سوٹ مجھے دے دو۔ چل ہٹ بھوکی ندیدی، ذرا لفٹ کیا کروا دی، سر پر چڑھنے لگی ہو، تمہیں کیا پتا کتنے قیمتی کپڑے ہیں یہ سارے،
तुम इनका क्या करोगी? घर में पहनने के लिए यही 300-350 वाले ठीक रहते हैं। सरबत की बात उसे बहुत बुरी लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो सोने से पहले ये सोचती रही, हबीब से कहूंगी मुझे भी मोबाइल लेकर दे। लेकिन इस फरमाइश के जवाब में जो फरमाइश हबीब ने की थी, उससे घबराहट सी हुई। दुकान में अकेले बैठकर बातें करना और था, लेकिन स्टोर में घुसकर उसका दिल किसी तरह आमादा ही नहीं होता था। हाँ, सैर पर जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया था। तीनों सहेलियां उसकी हिदायत के मुताबिक घर से यूनिफॉर्म में, लेकिन बैग में एक एक अच्छा जोड़ा रखकर ले आई थी। स्कूल आकर कपड़े तब्दील किए और छोटे दरवाजे से, जो कि पिछली साइड पर था और सिर्फ मुलाजिम ही उसे इस्तेमाल करते थे, बाहर निकल आई। तुमने पैसे तो ले लिए थे ना? नुजरत ने पूछा। वो बोली कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दी। पैसों के बगैर खाक मजा आएगा। उसकी सहेलियां भी नालायक और हल्ले गुल्ले की शौकीन थी, जिनकी तरबियत डिश और इंडियन मूवीज ने की थी। चलो जल्दी चलो, स्कूल से तो दूर हो, ऐसे ही किसी ने पहचान लिया तो मुश्किल होगी। सजीला ये कहकर तेज तेज चलने लगी, तो वो भी साथ हो ली। मगर बाजार के आगाज पर जब हबीब ने मुस्कुराकर सजीला को देखा, फिर उनके बराबर चलने लगा, तो वो तीनों ठटकी। तुम लोग रुक क्यों गई? चलो ना। तुमने हमें बताया ही नहीं था। सितारा ने नागवारी से कहा कि हबीब की तैयारी बता रही थी, वो साथ जाएगा। बस ऐसे ही तुम्हें सरप्राइज देने का ख्याल था मेरा। सजीला फिर मुस्कुराई, लेकिन वो तीनों बिगड़ी बिगड़ी सी थी। पिकनिक खासी बोर रही, तीनों ने जरा भी इखलाक निभाने की जरूरत महसूस नहीं की। ना वो कुछ खाने को मानती थी, ना उन दोनों के साथ झूलों में बैठ रही थी। तुम्हारी सहेलियां तो बड़ी ही फजूल सी लड़कियां हैं, इन्हें जरा भी तमीज नहीं है। ऐसे ही तुमने मेरी आज की दिहाड़ी भी जाया करवाई और पैसे अलग खर्च हुए। पता नहीं किस दौर की बूढ़ी रूहें हैं, इन्हें पता ही नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ऐसी बेजरर दोस्तियां आजकल की जरूरत है, इनमें कोई नुकसान थोड़ा ही होता है। तुम समझाओ इनको। और सजीला को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आता रहा। हबीब के सामने वो शर्मिंदा भी होती रही। उसने सोचा था कि कल वो स्कूल में उन्हें समझाएगी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। तीनों ने उसे दोस्ती खत्म कर दी, ये कहकर, हम शरीफ घरों की लड़कियां हैं, ऐसी आवारगियां अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं तो ना से ही दफा दूर, उसके पैसे से खाते तो नहीं थकती थी। तब क्या ये समझे बैठी थी कि 100-200 मुझे मेरी माँ देकर भेजती है। वो और बात थी, पैसे तुम मुझसे लेती थी, उसके साथ तुम सैर सपाटे करती थी। लेकिन कल तो तुमने हमें भी साथ में घसीट लिया, वो भी धोखे से। अगर हमारे घर का कोई फर्द देख लेता तो हम तो बर्बाद हो जाते। चलो चलो, बढ़िया ही नेक बीबियां। सजीला शर्मिंदा होने पर तैयार नहीं थी। बस अब ज्यादा जुबान न चलाना हमसे, वरना हम टीचर को और मैडम से सब कह देंगे। नुजरत की धमकी कारगर साबित हुई और सजीला को लड़ाई का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। बस आज से तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे अलग। वो तीनों उसे छोड़कर चली गईं। यकीनन क्लास की बाकी लड़कियों को उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा कि अक्सर लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखती, या फिर कुरेद कुरेद कर उससे उसके दोस्त के बारे में पूछती। उसे तो स्कूल आना भी बुरा लगने लगा, लेकिन अगर स्कूल ना आती तो हबीब से मुलाकात कैसे होती? उसने बड़े दुख और रंज की कैफियत में हबीब को यह सब बताया था। उसने कितने प्यार से तसल्ली दी, बहलाता रहा, बिरयानी खिलाई, आइसक्रीम भी मंगवाई। फिर आने वाले बहुत से दिनों में ऐसा ही होता रहा, और सजीला ने महसूस किया हबीब की शक्ल हरगिज बुरी नहीं है, बल्कि वो अच्छा खासा है, और दुनिया में जितनी मोहब्बत हबीब उससे करता है और कोई नहीं करता। उन्हीं दिनों एक दूसरे स्कूल की लड़की उनकी क्लास में दाखिल हुई। कानों में बुंदे, नाक में कील, आंखों में सुरमे की धार, फिटिंग वाली यूनिफॉर्म की कमीज और बालों की चंद आवारा लिटे पेशाने पर। यहाँ स्कूल में कोई रोक टोक तो थी नहीं। टीचर सरकारी नौकरी के मजे लूट रही थी। मूड हुआ तो क्लास ले ली, वरना बातें ही खत्म होने में नहीं आती थी। लड़कियां अक्सर ही ज्वेलरी पहनकर आया करती थी, लेकिन साबिरा उर्फ सोबी के अंदाज ही और थे। सजीला को वो लड़की बड़ी पसंद आई। उसे भी यकीनन सजीला अच्छी लगी। जभी तो दोनों की दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती बड़ी तेजी से गहरी होती चली गई। सोबी ने चंद ही दिनों में अपनी कई राज की बातें भी उसे बता डाली, मगर पहली दोस्तों ने सजीला को जिस तरह छोड़ा था, अभी वो जख्म हरे थे। सजीला उस पर इतनी जल्दी एतबार नहीं कर सकती थी। कम अज कम बैग ही ले लो सजीला, एक रोज उसने उसे मशवरा दे डाला। हाँ, ख्याल तो कई बार आया है, पर क्या करूं? अम्मी से बात करूं तो वो घर के खर्चे सुनाकर मुझे ऐसी फरमाइशें करने पर बेहिस करार दे देती हैं। फुप्पो हैं तो वो अम्मी से बढ़कर, उन्हें तो मेरा अच्छा पहनना ओढ़ना ही पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है वो जलती हैं मुझसे, अब मेरे सामने उम्र रसीदा जो लगने लगी हैं। अरे, ऐसी फरमाइशें कोई घर वालों से थोड़ी करने की होती हैं। बुद्धू, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मेरे पास जो इतनी कीमती ज्वेलरी, ये खूबसूरत बैग
और पैसे होते हैं ये सब मैं अपनी अम्मा से मांग कर थोड़ी लाती हूँ। सोबी हंस पड़ी, फिर बोली, ये बैग मुझे अमजद ने लेकर दिया है। ज्वेलरी मैं विक्की से मंगवाती रहती हूँ और कॉस्मेटिक्स के लिए अकमल को तकलीफ देती हूँ। एक ही वक्त में इतने सारों को बेवकूफ़ बना रही हो। सजीला को वो अपनी गुरु लगने लगी। मैं क्या बेवकूफ़ बना रही हूँ, ये लड़के खुद बेवकूफ़ बनकर खुश होते हैं। ये विक्की मेरी खाला का बेटा है। उसका बाप रिश्वतखोर मशहूर है। बड़ा पैसा है उनके घर में। मैं ज़रा सी लिफ्ट करवाती हूँ। अमजद तायाजाद है, शादीशुदा है, अच्छी खासी बीवी है, लेकिन उसका लड़कियों में बहुत दिल लगता है। और वो तेरा कौन है? क्या मामू का बेटा है? अरे नहीं, सोबी ने क्या कहा लगाया। असली वाला तो वही है। मेरे पहले वाले स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, उसका कज़न है। पहले उसके लिए स्कूल के गेट पर आता था, फिर मेरे लिए आने लगा। वो लड़की जल गई थी मुझसे। शिकायत लगा दी स्कूल में मेरी, और मुझे वो स्कूल छोड़कर इधर आना पड़ा। असल में मेरे अब्बा बड़े सख्त हैं, मुझ पर तो ख़ास तौर पर सख्ती करते हैं। उधर ना जाओ, उधर ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो क्या, उन्हें तो 5 बच्चों की मेरी अम्मा पर भी एतबार नहीं है। और अपना किरदार पता है क्या है? बैठक की अलमारी में इतनी सारी फजूल किस्म की सीडीज ताले में रखी हुई हैं, पर मुझसे क्या छुपा रहता है। एक रोज घर पर मैं अकेली थी, चाबी ढूंढकर एक सीडी निकाल कर चल दी, और पता चल गया क्या किरदार है मेरे अब्बा का। बस सच कहती हूँ, उस रोज से मुझे अपने अब्बा से नफरत ही हो गई है। और तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है और कैसा है? कुछ देर खामोशी रही, फिर सोबी ने बात बदल दी और सजीला उसे अपने घर के अफराद के बारे में बताने लगी। उसने सरवत फुप्पो के बारे में कुछ भी पर्दा नहीं रखा, और सोबी को तो ये बड़ा ही दिलचस्प किरदार महसूस हुआ। बोली, मिलाओ ना किसी रोज मुझे भी उनसे। बस रहने दो, ऐसी ख्वाहिश का इजहार ना करो। मेरे सामने तो वो बड़ी पाक बीबी बनती हैं, जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं, और मेरी दोस्तों से बात करना तो अपनी तौहीन समझती हैं। तुम उनसे मिलने की ख्वाहिश ना ही करो। सच कहती हूँ सज्जो, अगर मेरी फूफो मेरे साथ ऐसा करती ना तो मज़ा चखा देती। उसके पुराने कारनामे दोहराकर ब्लैकमेल किया करती। मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसा ही किया करो। मेरी फुप्पी ही नहीं, दादी भी जान की दुश्मन बन जाएंगी, इसलिए दफा करो उसे उसके हाल पर। आजकल किसी डॉक्टर के चक्कर में है। मेरा ख्याल है वो डॉक्टर या तो आंखों का अंधा है या फिर अकल का, वो भी अच्छा खासा पैसे वाला बंदा। हाँ, मजबूरी हो तो और बात है, जैसे वो अपने अख्तर चचा मजबूर हैं। उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराता ना, बस इसीलिए फुप्पो की आस में बैठे हैं बेचारे। फिर कुछ ख्याल आया तो बोली, किसी रोज सिनेमा हॉल में चलें। अरे कैसे बातें करती हो, ये बात सजीला से हजम नहीं हो सकी। अम्मा, मैं तुम्हें बताए देती हूँ, मुझे ये अख्तर की आमद बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम क्या उसकी खातिर बिछी चली जाती हो। अरे कमबख्त, तेरे लिए तेरी खातिर सारे जहां से ज्यादा खुद को अकल वाली समझती है तू। ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? मेरी आंखें बंद होने की देर है, फिर तुझे इस घर में कोई नहीं पूछेगा। सब यही सोचेंगे कमाने वाली है, अच्छा है यहीं पड़ी रहे। शादी करेंगे तो ये कमाई भी हाथ से जाएगी, और लाखों का जहेज अलग से देना पड़ेगा। मान ले मेरी बात, और फिर इस अख्तर में बुराई भी कोई नहीं। सीधा लड़का है, और ये भी सुन ले, लड़कियों की कमी नहीं है उसके लिए। वो तो इसलिए तुझे पसंद कर बैठा है कि कहता है बीवी कमाने वाली हो तो घर की गाड़ी आराम से चलती है। फिर कमाने वाली औरत को ही पता होता है कि पैसा कितनी मेहनत से हासिल होता है। वो फजूल में नहीं उड़ाती, सोच समझ कर खर्च करती है। वाह, बड़ी अकल है आपके अख्तर मियाँ के पास। सरबत ने तमस्कुर उड़ाया। अगर कोई तेरी नजर में है तो फिर जल्द ही बात कर उससे। कह अपने घर वालों को हमारे यहाँ भेजे, वरना फिर मैं चंद दिनों तक हाँ करने वाली हूँ अख्तर की माँ को। ठीक है, मैं कर लूंगी बात, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, और इस अख्तर को अगर चाह होगी तो महीनों नहीं सालों इंतजार कर लेगा। ए बाउली, क्या आईना देखना छोड़ दिया है? मैं माँ हूँ तेरी, और माँ को अपनी काली पीली औलाद भी हूर परी लगती है। लेकिन जब दुनिया की आंख से तुझे देखती हूँ तो फिर तुझ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम्हारी नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है अम्मा। ऐसी खुली बेइज्जती पर सरवत ने तिलमिलाकर कहा, और कमरे में चली आई। उसे लगा सजीला के हाथ में कुछ था, जो उसे देखते ही उसने बैग में डाल दिया है, लेकिन उस वक्त वो खुद संजीदगी से कुछ सोच रही थी। अम्मा की ये बात तो ठीक है, मुझे डॉक्टर सफदर से इशारतन में उनकी राय तो पूछनी चाहिए। मैं उनके साथ घूमती फिरती हूँ, हमारे दरमियान बहुत सी बातें भी होती हैं, लेकिन मोहब्बत या शादी के मौजू पर उन्होंने कभी बात नहीं की। हाँ, ये जरूर बताते हैं फलां ड्रेस तुम्हें बहुत सूट करता है, और इस रंग में तुम बहुत खिली खिली दिखाई देती हो। मेरे फिगर को बहुत सराहते हैं। अरे फुफो, किस सोच में गुम हो? सजीला ने करीब आकर शाना हिलाया तो वो चौंक गई। कुछ नहीं, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखा करो।
ایک تو اس گھر میں پرائیویسی نام کو نہیں۔ آج درزن کے ہاں چلیں؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر مجھے تو جانا ہے، سوٹ سلوانا ہے نا۔ تمہارے پاس سوٹ کہاں سے آیا؟ صوبی نے دیا ہے۔ یہ صوبی کون ذات شریف ہے؟ نئی دوست ہے میری، امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، روزانہ ڈھیر پیسے لے کر سکول آتی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سوٹ دینے والی بات کچھ عجیب لگتی ہے۔ سروت خود اس راستے کی راہی تھی، ٹھٹکنا تو تھا ہی۔ اس کی خالہ نے دیا تھا، اس کو پرنٹ پسند نہیں آیا، مجھے دے دیا۔ کہاں ہے سوٹ؟ آپ کو شک ہے کچھ تو کل میرے ساتھ اسکول چل کر صوبی سے پوچھ لینا۔ سجیلا کو پتا تھا وہ کبھی بھی اسکول تک جانے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں درزن کے ہاں۔ خلاف توقع وہ جلد مان گئی۔ اگلے روز سربت پوری تیاری کے ساتھ گئی تھی، لیکن جو اطلاع ملی بڑی مایوس کن تھی۔ ڈاکٹر صفدر نے ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست دی تھی، جو منظور ہو گئی تھی۔ موبائل پر بات کر لوں؟ ڈاکٹر صفدر کی غیر حاضری کا سن کر اس پر کوفت سوار تھی، مگر وہ نمبر ملاتے ملاتے رہ گئی۔ روبرو یہ بات کرنا ہی بہتر رہے گا، اور پھر یہ بھی پتا نہیں وہ اس وقت اکیلے ہوں گے یا لوگوں میں گھرے بیٹھے ہوں گے۔ کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور جب آف ٹائم کے بعد گھر پہنچی تو اختر اور اس کی ماں کو دیکھ کر مزید موڈ خراب ہو گیا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے سلام کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اے ہاں بہن، اس بیچاری کو کل سے بخار آ رہا ہے، گرمی بھی تو بہت ہے، پھر اس گرمی میں روز کا آنا جانا، بڑی محنت کرتی ہے میری بچی۔ اس نے اماں کی ساری بات سنی اور غصے سے سر جھٹک کر بستر پر لیٹ گئی۔ ہائے پھپھو، وہ بیچارے تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ سچی ذرا آہٹ ہوتی تھی، بڑی بھی بے ساختہ کہتی تھی، میری سروت ہی آئی ہوگی۔ سجیلا، تم اب ضرورت سے زیادہ میرے سر پر سوار رہنے لگی ہو۔ کمرے سے جاؤ اور دروازہ بند کرتی جانا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اسکول سے اتنی گرمی میں پیدل آنے کے بعد میں بھی تھک جاتی ہوں۔ آرام کرنے لیٹی تھی، آپ اتنی زور سے بیڈ پر گری ہیں، میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، مجھے علاج کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہوں۔ سجیلا نے اطلاع دے کر کروٹ بدل لی۔ پھپھو، آپ کو دادی بلا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد سجیلا کا چھوٹا بھائی دادی کا پیغام لے کر آ گیا۔ کہہ دو سو رہی ہے۔ وہ بھی بیڈ پر دراز ہو گئی اور موبائل ہاتھ میں لے کر بٹن پش کرنے لگی۔ سجیلا ایک جھٹکے سے اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ کھلا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کون آیا ہے۔ ہیلو، ہاں فرا بات کر رہی ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ میں تو ادھر ہوں تمہارے آس پاس۔ مردانہ آواز پر اچھل پڑی۔ مڑ کر دیکھا، اختر بیڈ کے قریب کھڑا بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میرا مطلب ہے میرے بیڈ روم میں آنے کی جرت کیسے کی؟ وہ تیوری چڑھا کر بڑے غصے سے پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا تم اس وقت یہاں اکیلی ہوگی۔ یہ کمرہ تمہارا اور بچوں کا مشترکہ ہے۔ میں تو خالہ جی سے اجازت لے کر ادھر آیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ اختر نگاہ چرا کر کرسی پر جا بیٹھا۔ ثروت نے اسی طرح بگڑے زاویوں کے ساتھ دوپٹہ اوڑھا اور بولی، جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کچھ زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی، سیدھا سادہ مزدور آدمی ہوں۔ ہماری زندگی روٹی روزی کے چکر سے شروع ہو کر اسی پر تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن ثروت، میں زندگی کو کچھ بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میری خواہش ہے کہ میری بیوی سمجھدار عورت ہو جو میرا ہاتھ بٹائے۔ ہم مل کر اپنے گھر کی گاڑی چلائیں۔ تم شاید اسے لالچ پر تعبیر کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بس میں چاہتا ہوں میرے بچے میری طرح محرومیوں میں زندگی نہ گزارے۔ میں بی ایڈ بھی کر رہا ہوں، آگے بھی پڑھنے کا ارادہ ہے۔ گھر کے کاموں میں تمہارا پورا ہاتھ بٹاؤں گا، پھر جب اچھے دن آئیں گے تو ہم گھر کے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیں گے، یا اگر تم چاہو گی تو بے شک پھر ملازمت چھوڑ دینا۔ ثروت، میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ثروت کا جی چاہا میز پر پڑا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ ہوتا کون ہے اس کے بارے میں اتنا آگے تک سوچنے والا اور پلان بنانے والا؟ اسی وقت بھابھی اختر کو کھانے پر بلانے کے لیے آ گئی اور ثروت کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کسی دن موقع دیکھ کر اس بے وقوف احمقوں کی جنت میں رہنے والے کو سب بتا دینا چاہیے۔ ایک ہفتہ اس نے ڈاکٹر صفدر کے انتظار میں بے چینی سے کاٹا، دوبارہ فون پر رابطہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب ان کے آنے میں صرف ایک روز رہ گیا تھا، ثروت کو بخار نے آ گھیرا۔ 2 دن تک اچھی خاصی طبیعت خراب رہی۔ اس بخار کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی اتری صورت دیکھ کر جھل آئی تھی۔ آج کل تو اسے خوبصورت نظر آنا چاہیے تھا، لیکن چہرے پر جو تھوڑی دلکشی تھی اس بخار نے وہ بھی نچوڑ دی تھی۔ آج شام کو ایک چکر پارلر کا لگانا ہوگا، پھر کل آفس جا سکوں گی۔ ابھی کمزوری باقی تھی، لیکن وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اماں نے تو اختر اختر کر کے اس کے کان کھا لیے تھے۔ وہ انہیں جلد دکھانا چاہتی تھی اس کے پاس اختر سے کہیں بہتر چوائس موجود ہے۔
अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगी। कल के लिए उसने पिंक जोड़े का इंतखाब किया। मैचिंग की चूड़ियां, टॉप्स और लॉकेट निकालकर अलग रखे। सजीला अभी स्कूल से नहीं लौटी थी। उसने सोचा वो आ जाए तो उसे साथ लेकर पार्लर जाएगी। फिर टाइम देखा तो अंदाजा हुआ सजीला को आने में देर हो गई है। सजीला उस वक्त हबीब की दुकान में मौजूद थी। गर्मी के दिनों में यह वक्त गाहकी का नहीं होता था। अक्सर दुकानदार तो उस वक्त ऊँघते पाए जाते थे। वो हबीब से अच्छे से लंच की फरमाइश करके अब ज्वेलरी देख रही थी। ये मिलना तो कोई मिलना नहीं है सज्जो। उसने बहुत करीब आकर कंधे पर हाथ रखा था। सजीला कुछ सिमट सी गई। कोई जवाब न दे सकी। बहुत महरूम जिंदगी गुजारी है मैंने। 6 बहनों को ब्याहते ब्याहते मैं कुछ ज्यादा एज का हो गया हूँ। लेकिन रिश्ते बहुत है मेरे लिए। सबको पता है कारोबार अच्छा जा रहा है। बीवी को आराम से बिठाकर खिला सकता हूँ। क्या तुम गाड़ी ले सकते हो हबीब? कुछ अरसे से सजीला हबीब के हवाले से कुछ और सोचे गई थी। हैरत की बात थी, अब उसे ना हबीब की शक्ल बुरी लगती थी, ना ज्यादा उम्र दिखाई देती थी। अरे गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात है। बस मैं तो ये सोचता हूँ शादी हो जाए फिर ही गाड़ी लूं। अच्छा वाकई तुम गाड़ी ले सकते हो? वो बड़े इश्तियाक से उसे देखते हुए पूछ रही थी। अरे बाबा, एक नहीं, 2 ले सकता हूँ। और मैंने ये भी सोच रखा है, अब तो तुम्हारी वजह से दुकान रखना मजबूरी है कि तुमसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन जब ब्याह कर मेरे घर आ जाओगी फिर लिबर्टी में दुकान ले लूंगा। अच्छा इतना पैसा है तुम्हारे पास? इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जद्दी पुश्ती रईस हैं हम। तुम मेरे घर को देखोगी तो देखती रह जाओगी। आओ स्टोर में चलते हैं। इतनी देर इधर बैठकर बातें करना अच्छा नहीं लगता। उसने कलाई थाम ली। आज बहुत देर हो गई है। मेरी माँ जूता लेकर तवाज़ो के लिए तैयार होगी। वो जो मैंने लंच का प्रोग्राम बनाया है वो याद रखना। देखो कंजूसी मत करना। मेरी दोस्त और उसका फ्रेंड भी मौजूद होंगे। और बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आना। वैसे तो मेरी सहेली का फ्रेंड बस एमी सा है, लेकिन पैसे वाला खूब है। कपड़े अच्छे खासे कीमती पहनता है। ये तुमने ख्वाम खा का प्रोग्राम बना लिया है। हम अकेले घूमते फिरते तो ज्यादा मजा आता। फिक्र ना करो, अकेले ही घूमेंगे। खाना खाकर वो अलग और हम अलग हो जाएंगे। अच्छा, वो तो ठीक है। चलो आज तो लंच करवा दो तुम्हें। पता नहीं ये फीका ऑर्डर लेकर क्यों नहीं आया। अब चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। वो बेबाक हो रहा था। सजीला को घबराहट हो रही थी। दुकान का आधा शटर गिरा हुआ था। कुछ अंधेरा और हब्स हो रहा था। सजीला बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर आ गई। उस वक्त उस पर माँ का खौफ सवार था। अब वो तेज कदमों से घर जा रही थी, लेकिन घर पहुंचकर पता चला वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि वो सोचती आई थी। अम्मी का मूड बहुत अच्छा था और अब्बा उस वक्त तक घर नहीं आए थे। सजीला, बड़ी देर कर दी। खाना तैयार रखा है, कपड़े तब्दील कर और खा ले। आज मैंने पालक चने की दाल बनाई है। पसंद है ना तुझे? उसे वाकई पसंद थी। अस्बात में सर हिला दिया। और सुन, अपने अब्बा के लिए सालन निकाल कर अलग रख देना। माँ की खुशी की वजह उसे शाम में सरबत की जुबानी मालूम हुई। वो जलकर बता रही थी, तुम्हारी खाला का फोन आया है अपने लंबे ढींग बेटे के लिए। रिश्ता मांग रही है तुम्हारा। और हमारी भाभी जी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हों, जैसे किसी डॉक्टर का रिश्ता आ गया है उनकी बेटी के लिए। कौन? साजिद? लेकिन वो तो अभी पढ़ रहा है। तुम भी तो पढ़ रही हो। तुम्हारी वालदा और मासी साहिबा का ख्याल है रिश्ता पक्का कर देते हैं। पढ़ लिख कर जब बेटा गवर्नर लग जाएगा तब शादी की तारीख रख देंगे। सरबत मजाक उड़ाई जा रही थी। आप मेरी तरफ से मना कर दे अम्मा को। मुझे नहीं करनी साजिद से शादी। मैं क्यों मना कर दूं? हर मामले में ही अच्छी खासी जुबान चलती है तुम्हारी। खुद कह देना अपनी माँ से। फिर उसे देखकर बोली, वैसे अगर देखा जाए तो इस रिश्ते में कोई इतनी बुराई भी नहीं। तुम 2 साल से एक ही क्लास में बैठी हो। शक्लो सूरत तुम्हारी वाजबी सी है। अभी तो जिस्म उम्र के हिसाब से ठीक लगता है। चंद साल बाद गेंद लगने लगोगी। तुम्हारे लिए साजिद ही बेहतर है। और आप खुद क्या हैं? उसे सख्त गुस्सा आ गया था। मैं? सरवत ने अपने सीने पर उंगली रखी, मुस्कुराई और एक अदा से बोली, ये तुम्हें चंद रोज में पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। अरे तुम लोगों को तो सरबत की कदर ही नहीं है। वो तफाखुर से मुस्कुराई। सरबत रोजाना ही बहुत तैयारी के साथ काम पर निकला करती थी, लेकिन आज तो उसकी सज धज ही निराली थी। रुकैया तो अपने कामों में उलझी हुई थी। सजीला ने स्कूल की तैयारी के दौरान और दादी ने उसके नाश्ते के दौरान बगौर उसे देखा। क्या आज की तकरीब है वहाँ? वो अचानक बोल उठी। हाँ, वो एक नई लेडी डॉक्टर साहबा आई हैं, उनके लिए आज चाय का एहतमाम होगा। उसने बर वक्त बड़ा ही मुनासिब झूठ बोलकर माँ को मुतमईन कर दिया। सिर्फ घर में ही नहीं, वहां पर भी उसके साथियों ने उसकी तैयारी को महसूस किया और कुछ ने तो पूछ भी लिया। लगता है तुम डॉक्टर सफदर की खुशियों में बराबर की शरीक हो।
स्टाफ नसरीन कुछ हंसते कुछ जताते अंदाज में कह रही थी। हाँ भाई, सरबत को तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बताया होगा। आखिर जो बात उसकी थी वो हमारी कहाँ। ये कोई और बोली थी। आखिर बात क्या है, वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। अरे तुम्हें पता ही नहीं भाई, अपने डॉक्टर साहब खैर से दूसरी बार दूल्हा बन गए हैं। और उसे लगा कमरे की छत उस पर आन गिरी है। वो सब उसकी डॉक्टर से हद से बड़ी बेतकल्लुफी से वाकिफ थी, और अब कैसे जताते हुए अंदाज में हंसकर उसे सुना रही थी। वो रोए हंसे या यहाँ से गायब हो जाए, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं किसने सवाल किया था और कौन जोर से हंसा था। डॉक्टर साहब मिठाई की पूरी टोकरी लेकर आए हैं। भाई सरबत को दो ना उसका हिस्सा। हाँ भाई, दुख अपनी जगह लेकिन मिठाई अपनी जगह। अरे दुख की क्या बात है, वो दूसरी बीवी है। अभी तो डॉक्टर साहब के पास गुंजाइश बाकी है। और सरबत आज की तुम्हारी तैयारी जबरदस्त है। जरा जाओ तो डॉक्टर साहब के सामने, हो सकता है अभी प्रपोज कर दे। फिर सीनियर स्टाफ आपदा आपा उसका बाजू पकड़कर उसे यहाँ से निकाल लाई। तन्हाई पाते ही उसे पता भी नहीं चला कि वो रोती चली गई। बहुत बेवकूफ होती हो तुम लड़कियां। मर्दों के पीछे फिरती हो, उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचती हो, और समझती हो वो तुम्हें इज्जत देंगे। वक्त को रंगीन बनाने वाली को घर की इज्जत बना लेंगे। सरवत, तुम्हारे घर में माँ तो होगी, और मुझे यकीन है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए कोशिश भी करती होगी। लेकिन कभी उसने तुम्हें ये नहीं कहा होगा कि जब कभी लड़के वाले आए तो तुम बहाने से लड़के को लेकर अलग हो जाना, बनाव सिंगार करके उसके सामने बैठ जाना, और रिझाने की पूरी कोशिश करना। फिर तुम लड़कियां ये सब कुछ क्यों करती हो? और ये जाम होता है कि हम सब फतह कर लेंगी। मैं लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ आपा, और अच्छे घर का ख्वाब देखती हूँ। मगर ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए तुम लोग जो रास्ता चुनती हो ये गलत होता है सरवत। मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, वो आंसू पोंछते हुए कह रही थी। नहीं हरगिज नहीं, एक खुदगर्ज इंसान की खातिर तुम इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ोगी? खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो। जिसने तुमसे बदअहदी करके एक दूसरी औरत को अपनाया है, मुंह तो उसे छुपाना चाहिए। जॉब उसे छोड़ देनी चाहिए। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। मेरी दुआ है तुम्हें कोई अच्छा साथी मिल जाए और तुम दोनों मिलकर अपना घर बनाओ। आपा, ऐसा एक रिश्ता मेरी माँ ने तो ढूंढ रखा है, मगर मैं ही नादान थी। मगर अब सोच रही हूँ माँ को रजामंदी दे दूं। शाबाश, यही अक्लमंदी है। और इस ठोकर से सबक सीखो। अपने आप से ये वादा करो, आइंदा कभी नहीं भटकोगी। उसने सुबह ही अपना सबसे अच्छा सूट सबसे छुपाकर स्कूल बैग में रख लिया था। ब्रेक टाइम से जरा पहले वो और सोबी स्कूल के पिछवाड़े जाकर तैयार हुई और छोटे दरवाजे से निकलकर उधर आ गई, जहां सुनसान रोड और पुराना कब्रिस्तान था। उधर से ही उन्हें मेन रोड तक जाकर वहां बने एक रेस्टोरेंट में इंतजार करना था। दोनों बड़े अच्छे मूड के साथ बातें करती हंसती मुस्कुराती रेस्टोरेंट में आई थी। हम पहले पहुंच गए। दोनों में से कोई नहीं आया अभी, और जब उनसे कहेंगे तो 100 बहाने होंगे उनके पास। पता है वो होबी, हबीब का नया नाम जो सजीला ने रखा था, जो है ना, उसे अपनी उम्र का कम्प्लेक्स है। आना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से मनाया है। मैं तो बहुत समझाती हूँ घर की जिम्मेदारियां उठाए। अगर उम्र कुछ ज्यादा हो गई है तो क्या हुआ? वैसे वो ज्यादा एज का लगता तो नहीं है, स्मार्ट है और हंसमुख है। सजीला तारीफ करने लगी। सोबी बोली, ज्यादा एज के शौहर अच्छे रहते हैं, वो सारी उम्र बीवियों के गुलाम बने रहते हैं। अभी उनमें बातें हो रही थी कि सोबी का दोस्त आ गया, काला कलोटा, हड्डियों का ढांचा। सजीला ने दिल ही दिल में कहा, बाजार मुस्कुरा कर मिली। कहाँ रह गए आपके वाले, अभी तक आए नहीं वो? बैठते ही पूछने लगा। सजीला का चेहरा सामने था। उसने उसी वक्त हबीब को आते देखा और गर्मजोशी से हाथ हिलाया। वो भी मुस्कुराते हुए उधर चला आया। सजीला ने सोबी के दोस्त से तारुफ करवाया। उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर सोबी की तरफ देखा, जो फटी फटी आंखों से उसे ही देख रही थी। और अब हबीब का चेहरा कुछ ऐसा था कि देखकर डर लगता था। अब्बा, साबिरा और सोबी चिल्लाई थी। हबीब ने पलट जाना चाहा, लेकिन उसके पैर मन मन के हो रहे थे। सब कुछ वाजे तो था, कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। सजीला और वो लड़का चुपचाप बाहर आ गए। मैं ड्रॉप कर दूं आपको? उसने बड़ी शाइस्तगी से पूछा था, ऐसे ही जैसे शुरू शुरू में हबीब बात किया करता था। सजीला ने कोई जवाब नहीं दिया। और उस रोज वो किस तरह घर लौट कर आई उसे नहीं मालूम था, लेकिन पता नहीं कैसे सरबत समझ गई थी और वो ही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द भी बन गई थी। उसे जबरदस्ती खाना खिलाती और जाने क्या क्या समझाती रहती। हालांकि सजीला को अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ समझ चुकी थी। तबीयत संभली तो उसने फिर से स्कूल जाने का इरादा किया
पड़ोस में रहने वाली क्लास फेलो से वो खुद कह कर आई, सुबह मेरा इंतजार करना, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी और साथ ही वापस आऊंगी। बड़ी सी चादर में चेहरा छुपाकर बाजार से गुजरते हुए उसने नजर नीची कर ली थी और स्कूल से आकर उसे पता चला साबरा तो ये स्कूल ही छोड़ गई है। उसने वजह नहीं पूछी, किसी से कुछ नहीं पूछा अपनी सहेली के बारे में, और उसने अब कोई नई सहेली बनानी भी नहीं थी। अब सरवत पुप्पो ही उसकी सहेली थी, जिसकी बात अख्तर से तय हो चुकी थी और जो अब बाकायदगी से पांचों वक्त खुदा की बारगाह में झुकती और शुक्र अदा करती थी, जिसने किसी ऐसे नुकसान से उन दोनों को बचा लिया था जिसके बाद वो किसी से तो क्या, खुद से नजर मिलाने के काबिल भी न रहती। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।